हेलो मोर भाई माने आम डेली ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हूँ मगुसर मास तृतीय गुरुवार। आपण मैंने जानी आपण मैंने आसतु आम पूजा करने सब बंदोबस्त करुँ। रोषेई स्टार्ट हो देखु मो स्त्री रोषेई सब करुच्ची। देखु रोषेई है केमती पूजा करा जाए आपण मानक समस्ते देखा पाइबे, समस्ते मिसी देखिए। आ गोटे कथा कहूँ मो भाई मैंने मो स्त्री केमती गुरुवार पूजा करने केमती घरे सब पूजा आयोजन करिसंती से दृश्य आपण मानक समस्त देखाइबी। आम घर लक्ष्मी पूजा आपण मैंने केमती पूजा करा जाए आपण मैंने समस्त मिसी देखिए। आसतु मुझे आपण समस्त देखेबी। आउ टिके निके कौन रोषे कर कथा आपण मानक मो स्त्री कहे कहीदे टिके रोषे तो चली कौन कौन रोषे करूँ? आंबेला तरकारी भात खीर आमर बेसी ना कि नथिला लोक परा देखले भाई देखले भाई मैंने आमर मो स्त्री केमती घरे लक्ष्मी पूजा करुँच आपण मैंने समस्ते देखा पाइबे, समस्ते मिसी देखिए। बुझे भाई ना आपण देखी आप देखु रोषे स्टार्ट हो मो स्त्री रोषे सब स्टार्ट कर समस्ते देखा पाँच। बुझे भाई मैंने आमर ये छोटिया ब्लॉग को आमर डेली लाइफ को डेली ब्लॉग को समस्ते सपोर्ट करेंगे, समस्ते लाइक करेंगे। आउ गए आप दृश्य देखाइबी एबे देखाइबी कि पर देखाइबी आपण मानक कहिबार एबे देखाइबी आपण माने पूजा वाला टाइम रे आउ तो टिके निके देखाइदेबी। बुझ भाई मैंने आसन देखु भाई मैंने आम घरे केमती लक्ष्मी पूजा आज हूँ लक्ष्मी पूजा आपण माने जानिथिबे गुरुवार लक्ष्मी पूजा आम घरे मो स्त्री सब बंदोबस्त कर लक्ष्मी पूजा करेंगे। आउ टिके पर से दृश्य भी कर पूजा कला टाइम रे आपण मानक देखाइबी। देखु सब आरेंजर कर फुल देखु कदिल देखु पूजा केमती दीप सब अच्छी देखिले ना मो भाई मैंने देखु आपण मानक मु आउरी भी देखाइबी पूजा कला टाइम रे सब किछि देखाइबी। आपण समस्ते सब किछि देखिया को पाइबे। बुझले भाई मैंने देखु आम घर महापुरु समस्ते मिसी देखु मो भाई मैंने मिसी देखिए। जगन्नाथ महापुरु लक्ष्मी महापुरु एमती सब किसी ऊपर भी अच्छी महापुरु देखु देखु भाई आउरे पूजा करना मो वीडियो शूट कर पूरा थकी गलिनी। देखु आम घर महापुरु भोजी समस्त देखी जातु भल भाव देखु मो भाई मैंने समस्त देखिए भल पाइबा खुशी देवे। देखु फुल सब किछि अच्छी देखु भोग बीड़ी अच्छी हलदी चंदन छिड़ी भोग दौरान देखु देखु भाई मैंने टे मुँह देखा भाई मैंने आम ओडागुणी नाई आम शाशुर पूजुचंती तांके तो आमे घर को डाकी ना पूजा पे किंतु एमे आम घरे लक्ष्मी फोटो धरी पूजा कर दउछु। आम शाशु मैंने जहाँ घर करती पितृ माटी के धरी भूई धरी आमको जब को भाग्य मिल आम पितृ लोक को आम पूजा करूँ। देखु दिन जाए पितृ लोक आशीर्वाद आसनी से तो पंचद रहा शाशु मैंने केते दिन पूजा करतु तार बो बाली पड़ो देखु आपणकर संतोषिनी भौणी मो स्त्री जहाँ कथा कहले कहले आपण मान को शुणिले। बुझे भाई मैंने देखु केमती फुल दौरान समस्त मिसी देखु मो भाई भल पाइबा देवे सपोर्ट करेंगे लाइक करेंगे। देखु आपण संतोषिनी भौणी देखु एमती पूजा करुचंती सब आसुनी भाई माने पूजा करियार काई मो पिलार तो मां नहीं मते शिखे नांती मु जहा टिके देखी जानी करिछि सेतिगिरे संतुष्ट। मां लक्ष्मी मां आशीर्वाद दे तू कि भूल हेतले क्षमा करन। भाई मेरा फ्रेंड्स माने शुणिले ना आपणकर मो स्त्री कहले आमे स्त्री पूजा करुचु
ପୂଜାର କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ଆମ ଶାଶୁ ଯଦି ଡାକିକି ଘରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଲି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଶାଶୁଳି କରି, ସେତେବେଳେ ବୋଉ ହେଇନଥିଲି, ଏବେ ବୋଉ ହେଲି ନା। ଭାଇ ଆମର କଥାଟା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଶାଶୁର ଘର ପୂଜା କରିନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ କରିନାହିଁ, ଏତିକିରେ କଥାଟା ଆମର ଅଟକି ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୀପ ଫିପ ସବୁ ଲାଗିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପାଖରେ, ସବୁ ଦୀପ ଫିପ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି ଆସୁନଥିଲେ, ଟିକେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ଏବେ ହାଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ନିକେ ଆମେ କହିବୁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଉ କିଏ କହୁଛି, ଏ ଭାଇ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ହାଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶି କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଗୁରୁବାର ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଥିଲି। ରୋଷେଇ କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ସବୁକିଛି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଛି। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ମଗୁଶୁର ମାସର ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଇବ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ଡାକିଲେ ପଡା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ କିଏ ଆସେ, ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ କିଏ ଆସିବେ ଭାଇମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିବାର ଆସୁନି, କହିଲେ ବେଲେ ତୁ କହୁନି, ଯାହାର କାମ ନଥିବ କହିବେ ବସିବି। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ତ ଦୁନିଆ କାମ ଥିବ, ଆମେ କୁଆଡେ କହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ହେଇଥିବନି, ଆମ ଘରେ ଏବେ ପୂଜା ହଉଛି। ଜଣେ ମଣିଷ କଣ କରିବା, ଜଣେ ମଣିଷ ହେଲେ ବେଶୀ ବିଜାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାକୁ ବସା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୁଆଁ ଧୁଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧୁଆଁ ଧୁଇଁ ଭଲ ସାର କରୁଛି, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଭାଇମାନେ, କହିବାକୁ କନାଡା ଦେ, ବାଛୁଡିଟା ଦେ 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 ରେ ଛପର ଫାଡିକି ଦେ। ପୂଜା ଦିନ ଆସିଲେ ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ପଡିଗଲେ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷିନୀ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ତାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର, ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖଉଥିଲି ଆମର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷିନୀ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁରେ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମ ଘରର ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛି, ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଅଛି ଆମ ଘରର ମହାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଭାଇମାନେ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖି, ଛୋଟିଆ ଆମର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ତ ପୂଜା ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜି ଗୁରୁବାରର ସବୁ ଭିଡିଓ ଛାଡିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ପୂଜା ବିଧି, ଆମ ଖଟଲି ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳର ବସେଇଛି। ଆଉ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋ ବସେଇକି ଆମ ଘର କରୁଛୁ। ଆମ ଶାଶୁରା ଖଟଲିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୋଉଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା। ଏତିକି କହୁଛି, ନମସ୍କାର।
ଆସନ୍ତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଆମେ।